अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। रोजनामा जना के इलेक्शन सेल के साथ नवीद हुसैन नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज के इलेक्शन नामा में हम पाकिस्तान के चंद अहम हलकों पर बात करेंगे। मरी कोटली सतिया का एक हलका है, उसके अलावा डेरा इस्माइल खान और अटक के हलके के अंदर क्या सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं, अपने नुमाइंदगान की भेजी हुई रिपोर्ट्स की रोशनी में आज हम तज़किरा करेंगे। पहले चलते हैं कोटा, कोटली सतिया और मरी का ये हलका है, हलका N51। इसकी बात करते हैं। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे हैं मलिक महमूद अख्तर। उनकी रिपोर्ट मेरे सामने है। उनकी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि मरी, कोटली सतिया और ये कोटा और कलर सईदा के ये जो हलके हैं, जिसमें कि N51 और PP7 शामिल हैं। ये कौमी असम्बली का अहम हलका है N51 और PP7। इसमें भी कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा करवाए हैं, जो लोग अभी तक अपीयर हुए हैं, जो लोग अभी तक कागजात नामजदगी लेके गए हैं या जमा करवाए गए हैं, उनका कुछ अहवाल उन्होंने लिखा है कि जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर जमातों के जो लोग हैं वो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिसमें PP7 से मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुज़श्ता काफ़ी अरसे से गायब रहने वाले साबिक MPA राजा मोहम्मद अली, साबिक MPA महमूद शौकत भट्टी, साबिक नाज़म राजा नदीम अहमद, साबिक चेयरमैन चौधरी सदाकत हुसैन, साबिक MPA राजा सगीर अहमद, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून डॉक्टर आरिफ कुरैशी। नाज़रीन किराम, ये चूँकि अभी तक टिकट का फैसला नहीं हुआ, पार्टीज जो है वो टिकट के ऊपर प्रॉपर उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया होता हल्कों में, तो ये होता है ये कि जितने उम्मीदवारान होते हैं या टिकट होल्डर्स, टिकट के ख्वाहिशमंद लोग होते हैं, वो कागजात नामजदगी ले लेते हैं, लेकिन बाद में पार्टी इस हाल से फैसला करती है। इसी तरह PTI की अगर बात की जाए तो PTI की जानिब से साबिक MNA गुलाम मुर्तज़ा सत्ती, साबिक MPA कर्नल शब्बीर अमान, साबिक नाज़म राजा तारिक मुर्तज़ा, सदर PTI राजा वहीद अहमद, हारून कमाल हाशमी, नासिर नज़ीर सत्ती और कर्नल रिटायर्ड सईद राजा। और जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी ज़हीर सुल्तान जो हैं, इसी तरीके से तहरीक लब्बैक की जानिब से कर्नल वसीम, जमात इस्लामी की जानिब से राजा तनवीर हुसैन और आज़ाद हैसियत से सरदार तैफूर। ये चारों लोगों का तज़किरा है। जबकि N51 और PP6 में राजा नदीम अहमद, बिलाल यासीन सत्ती और दीगर बहुत सारे एक लंबे नामों की फहरिस्त है कि जो तमाम उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा करवा दिए हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने ताहाल किसी को टिकट देने का ऐलान नहीं किया। टिकट का ऐलान बाद में होगा, वाज़े होगा। लाज़िम है जब टिकट का फैसला हो जाएगा तो फिर कुछ उम्मीदवार जिन्होंने जो टिकट के ख्वाहिशमंद थे वो आज़ाद हैसियत से भी लड़ेंगे, इस तरह भी होता है। जबकि अगर अवाम की राय इस रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो PP7 में राजा सगीर अहमद जो हैं उनको बाकी जो उम्मीदवारान हैं उन पर मकबूलियत हासिल है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से ज़्यादा है। जबकि कोटा सिटी में डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी, कलर सईदा में चंद एक यूनियन कौंसल्स में राजा नदीम अहमद महमूद शौकत भट्टी, जबकि राजा मोहम्मद अली गुज़श्ता जनरेशन से मौजूदा दौर तक अवाम से दूर रहना और गमी खुशी में ना आने की वजह से वोटर जो है उनसे नाराज़ दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जबकि PTI से गुलाम मुर्तज़ा सत्ती हैं, N51 से कागजात जमा करवाएं, जबकि मौजूदा इलेक्शन में PTI की जानिब से कर्नल, जिनका पहले मैं तज़किरा कर चुका, कर्नल शब्बीर अहमद और दीगर, जिनमें अगर टिकट कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अमान या गुलाम मुर्तज़ा सत्ती को मिल गया तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इस हल्के में कांटेदार मुकाबला हो सकता है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक बाकी जमातों से इस हल्के में कम है, लेकिन अगर N51 का टिकट आसिफ शफीक सत्ती को दिया जाए तो नून लीग और PTI को टफ टाइम दिया जा सकता है। अगर TLP की बात की जाए तो कर्नल वसीम गुज़श्ता ज़मीनी इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरे थे, लेकिन 3000 के करीब वोट हासिल किए थे। अगर तहरीक लब्बैक की वोट इनमें शामिल होती है तो भी बाकी उम्मीदवारों से जो है कि वोट इनके कम नज़र आएंगे। इसके अलावा एक नए जो आज़ाद हैसियत से जिनका मैंने तज़किरा किया, SSP सरदार तैफूर अख्तर की बात की जाए तो इनके मैदान में आने से मुस्लिम लीग नून और PTI दोनों उम्मीदवारों को नुकसान होगा, क्योंकि राजा तैफूर जो है उनकी खिदमात हैं पुलिस फोर्स के अंदर। और फिर जो बड़े कैंडिडेट हैं यहाँ पे
سردار شاہد خاقان عباسی جو ہیں، جو سابق وزیر اعظم بھی رہے، اور اس کے علاوہ اس رپورٹ کے مطابق صداقت علی عباسی جو ہیں، مری کی عوام ان سے نالاں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ان دونوں شخصیات نے حلقہ کی عوام سے بے حد قربت چونکہ اختیار نہیں کی اور دیگر ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کیے اس رپورٹ کے مطابق. تو یہ ہے کہ یہ بڑی جو شخصیات ہیں ان حلقوں میں ان کی خاصی پذیرائی نظر نہیں آ رہی. اب نیکسٹ رپورٹ کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ اٹک کے صوبائی حلقہ PP4 سے ہے. یہ پنڈی گھیب سے ہمارے نمائندے ہیں وحید احمد. اٹک کے صوبائی حلقہ PP4 میں بھی جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں، جس میں مسلم لیگ نون کے سابق صوبائی وزیر چودھری علی شیر، سابق ممبر پنجاب اسمبلی میجر اعظم خان گھیبا اور سابق صوبائی وزیر کرنل ملک محمد انور شامل ہیں، جبکہ تحریک لبیک کی جانب سے سابق امیدوار ملک امانت خان راول جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے ریاست صدریال اور ملک شیر خان صدریال اور جماعت اسلامی کے آصف حیات، جمعیت علماء اسلام کے قاری سجاد حسین اور دیگر بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ میدان میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں. ابھی ہم ایک اور حلقہ ہے جو بہت اہم حلقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، اس کی بات کرتے ہیں. NA44 یہ رپورٹ ہمارے نمائندے ہیں سید توقیر زیدی، انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے بھیجی ہے. انہوں نے گفتگو کی ہے سابق ممبر ہیں قومی اسمبلی کے اور سابق ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں جناب فیصل کریم کنڈی. فیصل کریم کنڈی اس وقت جو کیمپین چلا رہے ہیں، چونکہ انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ PTI کا جو ووٹ بینک ہے وہ ایک کٹی پتنگ کی طرح اسے وہ سمجھ رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس ووٹ بینک کو وہ اپنے قریب لائیں. یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں فیصل کریم کنڈی نے امین گنڈا برادران جو ہیں ان سے تعاون مانگ لیا ہے، اور علی امین گنڈا پور اور PTI ورکرز ان کا کہنا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں. یہ علی امین گنڈا پور جو ہے PTI کے سابق وہاں سے MNA رہے ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں ان سے انہوں نے ووٹ کی درخواست کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر PTI میدان میں نہیں آتی تو آپ ہمارا ساتھ دیں. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ہم جو ہیں، ہمارا اور آپ کا جو دشمن ہے، میرے خیال میں ان کا جو اشارہ حریف، سیاسی حریف کہنا چاہیے، اس میں دشمن کا ورڈ تو خیر، تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو سیاسی جو مقابلہ ہے ٹف وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. تو انہوں نے PTI کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، فیصل کریم کنڈی کو ووٹ دیں، تاکہ ہمارا جو مشترکہ جو ہمارا حریف ہے اسے ہرایا جا سکے. ناظرین کرام، دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات میں برادریوں کی سیاست زور پکڑتی ہے یا کہ عوام میرٹ پر فیصلہ کرتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. الیکشن نامہ میں چند نئے حلقوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.